बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की। जो इद्दत में निकाह वाला केस था उसमें आज सजा मुअत्तली की दरखास्तें जो है वो खारिज हो गई हैं। ये फैसला मेरे हाथ में है और इस फैसले में जिस चीज को जवाज बनाया गया है वो बड़ा भोंडा जवाज है और कानूनी तौर पर ये फैसला दुरुस्त नहीं है। क्यों नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ एक और बड़ा अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों वाला केस। उस केस में भी आज काजी फायज ईसा साहब का इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उनका नफरत या बुग़्ज़ कह लें या गुस्सा कह लें, जो मर्जी नाम दे लें, वो भी आज खुल के सामने आया। आज जब इस केस की समाअत हुई तो उसमें जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन बतौर आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई वालों को बल्ले का निशान दे सकता था। सजा तो सिर्फ पार्टी को मिली थी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर। आपने बल्ले का निशान किसी और को भी नहीं दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं दिया। अब आगे वो जो है वो ये कहते हैं उजर गुनाह बदतर अज गुनाह होता है। वो कह रहे हैं कि कोई हमारे फैसले की गलत तशरीह करने बैठ गया तो अलग बात है। और फिर जो बड़ी खतरनाक बात की आज काजी फायज ईसा साहब ने वो ये थी कि जी क्या बयान हल्फी देकर दूसरी जमात का टिकट देने पर नाअहली नहीं होती, ये सवाल किया गया उनकी जानिब से। तो फिर जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब थे उन्होंने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार पार्टी वाबस्तगी और टिकट जमा कराए तो क्या उसे आजाद जाहिर किया जा सकता है। ये बड़ा अहम सवाल था जो उनके जो है उनकी जानिब से किया गया। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी इसमें बड़े अहम रिमार्क्स पास किए। उन्होंने कहा कि जी 22 दिसंबर 2023 को सदर मुमलिकत कौन था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का और भी सवाल था कि दिसंबर 2023 में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी थे, ये जो सिकंदर बशीर साहब थे, उन्होंने जवाब दिया क्या निगरान हुकूमत थी या सियासी जमात की हुकूमत थी। क्या किसी निगरान हुकूमत को न्यूट्रल होना चाहिए, उतना न्यूट्रल जितना इलेक्शन कमीशन है। क्या निगरान हुकूमतें उतनी ही इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जितनी इलेक्शन कमीशन है जितना। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो फिर यहाँ खुल के सामने आ गया और उन्होंने इजहार भी कर दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आरिफ अलवी का माजी का रिकॉर्ड देखते तो इंतखाबात आरिफ अलवी ना कराते। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पीटीआई का होकर क्यों इंतखाबात की तारीख नहीं दी या क्यों इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहे थे। अब ये जो है उनकी जानिब से ये अगर बात की गई है तो ये किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन जब इस मुल्क का निगरान वजीर आजम ये कहे कि जी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, जब पाकिस्तान में पाकिस्तान की वो सियासी जमातें जिनको इक्तदार में लेके आना मकसूद था वो सब ये कहें कि जी इलेक्शन जो है वो हमने कराना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराना है, और फिर सिर्फ यही इक्तफा नहीं किया गया, इलेक्शन कमीशन खुद भी ये कहता रहा कि जी इलेक्शन की डेट जो है वो हमने देनी है, जबकि आईनी तौर पर पाकिस्तान के जो सदर हैं उन्होंने वो इलेक्शन की डेट देनी थी। लेकिन जब इसमें आज जो सवालात किए गए वो ये कि जब उम्मीदवार ने फॉर्म दिया और पार्टी वाबस्तगी दी, डिक्लेरेशन में भी पार्टी वाबस्तगी थी, फिर आपने कैसे सोच लिया कि आजाद उम्मीदवार है। आपने क्या प्रोसेस इख्तियार किया, कानून दिखाएं। जस्टिस आयशा मलिक ने आज जैसे कहते हैं ना कि झटका दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जब एक शख्स अपनी वाबस्तगी जाहिर कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो आप उन्हें आजाद उम्मीदवार कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल जो थे उन्होंने भी जस्टिस आयशा मलिक की इस सवाल की तायद की। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह कहा कि इलेक्शन कराना ही काफी नहीं, इलेक्शन एक मैकेनिज्म है जहां अवाम की राय का इजहार होता है। अगर इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल खड़े होते हैं तो जवाबदेह इलेक्शन कमीशन होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे आसान फैसला कर दिया कि बल्ले का निशान नहीं तो उम्मीदवारों को आजाद कर दें। क्या ये अंडरस्टैंडिंग सही है कि बड़ी पार्टी इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हुई सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से यह सवाल किया गया, ये बात दुरुस्त नहीं है, हमने तशरीह सही की थी। जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने इसमें जवाब दिया। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फिर इस बात पर उन्हें चुप करा दिया और ये कहा कि जी बेंच कह रहा है कि आपकी तशरीह गलत है। जस्टिस आयशा मलिक जो है वो उन्होंने आज बरहमी का इजहार किया इलेक्शन कमीशन के वकील पर और उनके इधर उधर के दलाइल से और इधर उधर की बातें करने से तंग आके उन्होंने कहा कि जी आप खुतबा ना दें, तकरीर ना करें, हमारे सवाल का जवाब दें। ये इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से कहा गया। इलेक्शन कमीशन के वकील जो है उन्होंने एक किस्म का तस्लीम कर लिया कि जी मैं जजेस को जो है वो मुतमिन करने में नाकाम रहा हूं।
اب یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے، اس کی سماعت جو ہے وہ 1 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے، پیر کے دن اس کی سماعت ہوگی۔ لیکن آج اس میں ایک اور بڑا ڈرامائی موڑ آیا، اور وہ موڑ یہ تھا کہ جی الیکشن کمیشن نے یہ مان لیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کی لسٹ دی تھی۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ جی میرے سوال کا جواب دیں، تو جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جی میں پنچ لائن پر آ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا ابھی تک آپ پنچ لائن پر نہیں آئے۔ الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے انہوں نے پھر جو ہے وہ کافی طویل دلائل بھی دیے، لیکن وہ عدالت کو اور ججز کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو پھر انہیں پانی پینے کا مشورہ بھی دیا الیکشن کمیشن کے وکیل کو، اور انہوں نے پھر پانی منگوا کر پانی پیا بھی صحیح۔ اب یہاں جو باقی باتیں ہوئی ہیں اس میں یہ بھی بات ہوئی کہ جی الیکشن کمیشن بطور آزاد امیدوار جو ہے وہ بلے کا نشان دے سکتا تھا۔ الیکشن کمیشن کی تو پوزیشن یہ تھی کہ ایک شخص جو اپنی جماعتی وابستگی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شو کر رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو آزاد امیدوار کے طور پر ڈکلیئر کر دیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی سنگین خلاف ورزی کی گئی الیکشن کمیشن کے پارٹ پہ، جس کا شاید مداوع جو ہے وہ جلدی ممکن نہیں ہے، کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان بھلے انہیں نہ دیں، لیکن اس کی جماعتی وابستگی پاکستان تحریک انصاف لکھنے کا اور ظاہر کرنے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے قانون کے مطابق اور الیکشن قوانین کے مطابق پابند تھا۔ لیکن الیکشن کمیشن نے جو ہے یہ سنگین، اس میں سمجھتا ہوں زیادتی بھی کی اور بے ضابطگی کا مظاہرہ کیا، اور پھر اگر بنیاد بنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر اس کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اس پولیٹیکل پروسیس سے دور کر دیا گیا، انتخابی عمل سے محروم کر دیا گیا اس کو، یا ان کے ووٹرز کا جو حق تھا وہ چھین لیا گیا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پہ یقیناً کارروائی کرنی چاہیے۔ اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں وہ تو اس میں وضاحت بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے پاس، سپریم کورٹ کے پاس جو ہے وہ آرٹیکل 187 اور 184(3) کا ریکارڈ جو ہے اختیار وہ بھی موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان میں جو پاکستان کا سب سے بڑا انصاف فراہم کرنے والا ادارہ ہے، کیا وہ ادارہ سنی اتحاد کونسل کو انصاف فراہم کر سکے گا یا نہیں۔ اس میں بنیادی سوال ایک ہی ہے کہ اگر ایک مخصوص تناسب سے نشستیں جو تقسیم کی جاتی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں میں جو پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے آتے ہیں جن کے امیدوار، اور پھر ان کی تعداد کے مطابق ان کو مخصوص سیٹیں دی جاتی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام یا دیگر جماعتیں جو ہیں ان کو تو ٹھیک ہے اس تناسب سے بانٹ دی گئی۔ اب ایک تناسب جب آئینی طور پر ایک قانون بنایا گیا ہے یا ایک آئینی اصول وضع کیا گیا ہے کہ اس اصول کے مطابق جو ہے وہ مخصوص نشستوں کی تقسیم ہوگی، اگر پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل ان نشستوں کی اہل نہیں تھی، تو ان جماعتوں کو جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں اس تناسب سے زیادہ جو ہے وہ سیٹیں کیسے دے دی گئیں، کس قانون کے تحت، کس ضابطے کے تحت اور کس آئین کے تحت۔ پاکستان کے جو جمہوری ادارے ہیں ان کی تو بات چھوڑیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں وہ عدالت کو یہ بات سمجھانے میں یا مطمئن کرنے میں اب تک ناکام نظر آئے ہیں کہ وہ کون سا اصول تھا، وہ کون سا قانون تھا جس کی بنیاد پر ان جماعتوں کو مخصوص نشستیں تناسب سے زیادہ دی گئی ہیں۔ اب چونکہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، اور آئندہ سماعت جو ہے اس پہ کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنے مخصوص نشستوں والے فیصلے کی توجیہ یا تشریح کرنے سے یا عدالت کو مطمئن کرنے سے اور خصوصاً پاکستان کے عوام کو بھی مطمئن کرنے میں اب تک ناکام نظر آیا۔ ناظرین، چونکہ اب اس کی سماعت جو ہے وہ 1 تک چلے گی، انتظار کرتے ہیں کہ 1 کو کیا ہوتا ہے۔ اور آج اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم کیس عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلوں کی سماعت تھی۔ آج ان کی جو سزا معطل کرنے کی درخواستیں تھیں وہ خارج کر دی گئی ہیں، اور سزا معطل کرنے کی درخواستوں میں جو جواز بنایا گیا وہ یہ بنایا گیا، ایک تو انہوں نے کہا کہ جی چونکہ یہ جو 426 بنیادی طور پر جب کسی بھی شخص کو سزا ہوتی ہے کسی کیس میں تو اس کی اپیل جب مین اپیل فائل کی جاتی ہے تو بعض اوقات بعد میں بھی اپلیکیشن دی جاتی ہے، بعض اوقات ساتھ ہی اپلیکیشن دے دی جاتی ہے سزا کے، جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک سزا کو سسپینڈ کیا جائے، معطل کیا جائے۔ تو یہ سیکشن 426 کے تحت جو ہے یہ سزا معطلی کی درخواست دی جاتی ہے۔ تو آج جو جو جج صاحب تھے، جج محمد افضل مجوکا صاحب، انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کی جو
सजा मुअत्तली की दरखास्तें थी उनको मुस्तरद करने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से मरकजी अपीलों पर 1 माह में फैसला करने की डायरेक्शन को बताया है। उन्होंने कहा है कि जी एडिशनल सेशन जज ने अपने फैसले में लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि मरकजी अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करना है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि जब मरकजी अपील मुकर्रर हो तो सजा मुअत्तल नहीं की जाती। ये सारी बातें अपनी जगह पे, और उसके साथ साथ उनका जोर इस बात पर था कि चूंकि ये अब अगर अफेंस बेलेबल भी होगा जिसमें सजा हुई होगी, तो जो कन्विक्ट होगा उसका वो एज ए मैटर ऑफ राइट बेल ग्रांट करने की जो है उसका वो हक खत्म हो जाता है। वो बतौर मैटर ऑफ राइट बेल जो है उसको डिमांड नहीं कर सकता। तो बुशरा बीबी और इमरान खान चूंकि इसमें कन्विक्ट हैं, इसलिए वो ये एज ए मैटर ऑफ राइट बेल जो है वो डिमांड नहीं कर सकते। और फिर बुनियाद उन्होंने एक ये भी बना दी कि चूंकि 12 जुलाई तक इसका फैसला करना है, लिहाजा इनकी जो सजा मुअत्तली की दरखास्तें हैं उनको मुस्तरद किया जाता है इस बुनियाद पर। कुछ केसेस का भी उन्होंने हवाला दिया, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि जो पाकिस्तान की अदालतों में प्रैक्टिस है वो ये है कि अगर मुल्जिम के खिलाफ जब केस का फैसला हो जाता है या उसको मुजरिम बना दिया जाता है और उसकी अपील की समाअत होती है, तो अपील में ये देखा जाता है कि क्या ऐसा मटेरियल मौजूद है जिसकी बुनियाद पर ये अपील जो है इसका फैसला बरकरार रखा जा सके। अगर फैसले में सुकम हो, अबहाम हो और उसमें संगीन बेज़ाब्तगियां हों और जो उसकी शहादत रिकॉर्ड हुई है उसको दुरुस्त तरीके से ना पढ़ा गया हो, तो फिर अदालत जो है वो आम तौर पर मरकजी अपीलों की समाअत बाद में होती है लेकिन सजा मुअत्तल कर दी जाती है। पाकिस्तान की अदालतों में ये आम प्रैक्टिस है। लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी के मामले में शाहरुख अर्जमन साहब ने जब फैसला अनाउंस करना था तो जानबूझ के अदालत में ऐसा माहौल बना दिया गया कि वो फैसला ना कर सके, और बिलाखिर उन्होंने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया कि केस जो है वो किसी दीगर अदालत में शिफ्ट किया जाए। तो फिर बड़ी सोच विचार के बाद शायद अफजल मजोका साहब का इंतखाब किया गया था, और आज जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने भी इस पर अपनी राय का इजहार किया, और उन्होंने कहा है कि मरकजी अपील का फैसला होता रहता लेकिन ये सजा जो है वो बहरहाल मुअत्तल करनी चाहिए थी अफजल मजोका साहब को। लेकिन अफजल मजोका साहब ने, मैं समझता हूँ कि इख्तियार तो जाहिर है उनका है कि वो सजा मुअत्तल करें या ना करें, लेकिन जो कुछ आज फैसले में लिखा गया है ये भी कोई अच्छी रिवायत कायम नहीं हुई, या ये फैसला जो है वो भी कोई अच्छा फैसला तारीख में इसको नहीं लिखा जाएगा। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो केस है वो केस ऐसा नहीं है जिसमें उनकी सजा जो है उसको तादेर बरकरार रखा जा सके। यहाँ सेशन कोर्ट में अगर उनकी अपीलें जो हैं वो मंजूर नहीं होती और ये नीचे वाली अदालत का फैसला बरकरार रखा जाता है, तो बहरहाल जब ये केस हाई कोर्ट में आएगा तो तब ये केस वैसे ही खत्म हो जाएगा जैसे साइफर वाला केस खत्म हुआ है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।